KM Ang Muhajirin Putra Kogading Timur. Bersama membangun umat. 30 haramnya baca Quran wa amruhu bertobat haram mawa Quran wa lumsu bingkali maharam cici fil masjid di dubur masjid wa qiraatul Quran yang haram maca Quran wa yahrumu sareng haram bil haidi kajama noher eta asaratun ayat asaratu asya'a ayat 10 kira-kira perkara as-sholatu kahiji haram sholat wa tawafu kedua haram tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau kasyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, adik-adik sadaya, hayu sin kuring ngajak hayu urang syukuran ka Allah nu Maha Ghafur ku nikmat sareng iradatna ku ridona urang masih tiasa kempel masih tiasa nyempetkeun waktos urang dina kesibukan urang sadaya nyempetkeun ngadongkapan acara nu tos tiap malam Jumat dilaksanakeun di Masjid Al Muhajirin ieu nyaeta ngaos bersama zikir ka Allah sareng ngadoa bersama. Mudah-mudahan lengkah urang sadaya ti bumi sewang-sewang sing dijantenkeun amal soleh kanggo urang sadaya nu ngawujudkeun kana pahala kanggo urang sadaya. Shalawat sareng salam mugi salawasna dicurah limpahkeun ka junjungan urang habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Ibu, Bapak anu ku sim kuring dihormat ka Pak Ketua DKM, ari Bapak-bapak, Ibu-ibu sami-sami mirari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang diparinan ku Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kaistiqomahan sareng kemudahan dina ngalaksanakeun sagala perintah Allah sareng nabihan sagala laranganna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan salamina dilimpahkeun ka Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya sareng umatnya dugi ka yaumil akhir. Dan urang sami-sami doakeun oge saudara-saudara urang anu nuju di puji oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara orang di Palestina anu mudah-mudahan digantungkeun, mudah-mudahan dipasihan kasabaran. Orang sami-sami doakeun saudara-saudara orang anu di Palestina kumargi
eta merupakan saudara-saudara anu ngagaduhan hubungan meskipun eta tebih tapi ngagaduhan hubungan anu caket sareng urang ya. Nabi urang di Isra'keun sareng dimirajkeun eta di Malabika Palestina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'rajnya di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tempatna para nabi nya. Tempatna para nabi kaseueuran nabi diturunkeun di Palestina. Sareng urang ngagaduhan ikatan sejarah oge. Salah satu bangsa anu mengakui kemerdekaan Indonesia nyata Palestina. Janten ganti ikatan anu kuat urang selenti ikatan sesama muslim oge urang ngagaduhan hutang budi baik secara hartana baik secara tenagana gitu nya. Jadi sepantasna urang kedah ngadoakeun saudara-saudara urang anu di Palestina. Para ibu, bapak sadayana, tadi di pembukaan kami ngaoskeun surah ke-41 nya, surat Fussilatnya. Anu surat ieu ngemutan urang supaya urang tetap istiqomah ya. Tetap istiqomah. Aya sahabat dongkap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna nyungkeun dinasehatan, nyungkeun nasihat ke Rasulullah. Nyata nasihat anjeun nyungkeun nasihat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah nasihat ke para sahabat dan nyata Qul amantu billah tsumma astaqim. Maka berimanlah kepada Allah lalu istiqomahlah ya. Lalu istiqomah. Itu salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke para sahabatnya. Kami orang tinggal sejarah di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah terbuka secara terang-terangan, maka seueur ujian-ujianana, seueur tantangan-tantanganana. Baik eta tantangan-tantanganana anu secara halus atau nabi secara kasar. Secara halusna Rasulullah SAW pernah didongkapan ku orang-orang kafir Quraisy ya. Dongkapan ke pamana ya. Anu nawarkeun yang pertama, hai Muhammad, pamis anjeun dakwah anjeun eta tujuanna harta, maka kami kumpulkan harta di penduduk-penduduk Mekah. Terus harta eta dikaanjeunkeun ya, dikamuhammadkeun dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratna hiji. Nu kahiji syaratna anjeun kerah nganti ke dakwah. Kedah ngeureunkeun ngajarkeun Al-Qur'an, kedah ngeureunkeun ngajarkeun hadis. Intina menghentikan dakwahnya. Pami tujuan anjeun dakwah ieu kanggo jabatan, maka secara orang logis, maka aku akan mengangkat engkau menjadi seorang pemimpin. Akan aku angkat engkau menjadi seorang raja, lalu tapi syaratnya engkau harus menghentikan dakwah. Anu katilu, pami dakwah tujuan anjeun nyaeta kanggo mencari istri, maka aku akan carikan istri yang paling cantik di jazirah Arab ini, tapi syaratnya engkau harus menghentikan dakwah. Itu yang ditawarkan cara halus, yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Tatkala mereka sudah bingung bagaimana menghentikan cara dakwah Rasulullah SAW, karena pada saat itu kaum muslimin semakin bertambah dan semakin bertambah, sehingga pengaruh-pengaruh orang-orang kafir itu semakin melemah ya. Karena orang-orang muslim, orang-orang mukmin ketundukannya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketakutannya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya hanya diberikan ke Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia mentaati para pemimpin yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tapi Rasulullah SAW menolaknya. Rasulullah SAW menolaknya. Maka cara halus maka tidak berhasil. Maka dilakukanlah cara-cara yang kasar. Bahkan di masa dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah pernah diboikot. Diboikot di tahun ke-7 kenabian, ya. Di tahun ke-7 kenabian, Dugika dilarang berjual beli, gitu kan? Larangan jual beli dengan orang-orang Quraisy. Dilarang menikah, ya. Dilarang menikah. Orang-orang Muslim dilarang menikah. Orang-orang mukmin dilarang untuk berbicara. Wah, pokoknya mah sampai ditinggal di hutan, ya. Sampai tinggal di hutan, makannya ada daunan, ya, yang ada di hutan untuk bertahan hidup. Ya. Tapi Rasulullah SAW sama sahabatnya tetap istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Ya. Makanya inilah janji Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah meneguhkan pendiriannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang istiqomah, maka dia tidak akan ada rasa takut di dalam hatinya. Karena akan timbul keberanian, ya, akan timbul ketenangan, keberanian, dan dia tidak pernah bersedih hati. Dia punya keimanan yang kokoh. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah terhadap surga. Ini balasannya bagi orang-orang istiqomah itu adalah surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara agar kita istiqomah yang pertama adalah meluruskan niat. Luruskan niat dalam beramal. Innamal a'malu binniyat. Maka contoh misalkan kita melaksanakan sholat ataupun kita pengen menutup aurat misalkan, ya. Jadi kita harus luruskan niat kita. Niatnya untuk siapa misalkan, ya. Mungkin awal-awal boleh saja kita malu mungkin, ya, dengan teman, tetangga dan sebagainya. Tapi supaya kita istiqomah, maka ini harus kita terus perbaharui niat kita, ya. Perbaharui niat kita yaitu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala niat ini lurus, insya Allah itu jadi salah satu penguat kita untuk istiqomah. Ya, salah satu kita untuk istiqomah. Nah, yang selanjutnya ya adalah kita memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berusaha meningkatkan amal-amal kita. Kita berusaha untuk senantiasa memahami Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kita untuk memahami, berusaha untuk memahami Al-Qur'an. Tentunya saja untuk memahami itu ada proses-prosesnya. Dimulai dengan proses membaca. Ya, di proses membaca. Dari belajar huruf hijaiyah sampai merangkai dari kata, gitu kan, dari huruf ke kata sampai kita bisa baca. Maka itu proses-proses yang harus dijalani. Ya. Pintu masuknya adalah pertama dengan membaca Al-Quran.
Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil. Berusaha untuk menjadi tartil. Sudah belajar, maka kita berusaha untuk terus mendawamkan Al-Qur'an. Mendawamkan Al-Qur'an. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Karena Al-Qur'an ini akan menjadi ruh buat kita, ya. Bahkan orang-orang kafir pun, orang-orang kafir bingung ya tatkala umat Islam itu sedang di puncak kejayaan. Bagaimana dia bingung mencari cara bagaimana untuk melemahkan umat Islam. Makanya salah satu yang dilakukan oleh orang kafir itu untuk melemahkan umatnya adalah menjauhkan dari Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u, jangan sampai Al-Quran ini didengarkan oleh kaum muslimin. Kita buat hal-hal yang menghalangi mereka untuk mendengarkan Al-Quran. Untuk mendengarkan Al-Quran. Ya, dibuatlah dengan berbagai macam tayangan-tayangan, dengan berbagai macam konser-konser. Wah, pokoknya banyaklah. Bagaimana supaya umat itu jauh dari Al-Quran, sehingga mereka memahami bahwa umat ini kuatnya itu dengan Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Karena Al-Quran ini menjadi ruh, menjadi kekuatan di dalam jiwanya. Kita saksikan bersama bagaimana orang-orang Palestina sekarang, karena mereka punya kedekatan dengan Al-Quran yang luar biasa, ya. Kekuatan, mereka tidak pernah putus untuk berjuang karena mereka punya kedekatan dengan Al-Quran yang membuat mereka bertahan. Quran sudah menyatu dengan jiwanya. Itu karena ruhnya itu dia dan Al-Quran. Bahkan orang-orang kafir pun, ya, di dalam surat As-Saff, ya, ayat ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bahwa orang-orang kafir berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, tapi mereka gagal. Ya. Pengen memadamkan cahaya Allah, yaitu cahaya-cahaya Al-Quran. Tapi Allah tetap menolong dan Allah tetap menyalakan cahaya ini. Tetap Al-Quran tetap bercahaya, meskipun banyak orang-orang yang pengen memadamkannya. Dan surat Al-Qur'an, kenapa mereka pengen memadamkan cahaya Allah? Karena was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidi wa mas'ud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud wa hum 'alaiha qud. Ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Itu di ayat ke-8. Karena mereka itu wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena mereka itu beriman kepada Allah. Itu satu. Kenapa alasan mereka ingin memadamkan cahaya Allah? Karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Nah, setiap umat Islam itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dengan kadar keimanan. Kita dengan umat Islam, baik itu dari kalangan sahabat Nabi maupun umat Islam yang lainnya, itu kita akan diuji, ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita, kadar keimanan kita. Makanya kita perlu memperkuat diri dengan Al-Quran ini, memperkuat diri kita, ya. Itu yang kedua, ya, untuk agar kita tetap istiqomah itu, yaitu kita memahami, berusaha untuk memahami, mentadabburi Al-Quran. Yang selanjutnya, yang ketiga, poin ketiga, yaitu kita bergaul dengan orang yang saleh. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kualitas kita itu akan dipengaruhi oleh teman dekat kita. Pribadi kita itu akan dipengaruhi oleh teman dekat kita. Kalau teman dekat kita, teman dekat itu kalau bahasa ini teman qarib, ya, teman karib, teman dekat, teman yang mungkin kita teh curhat gitu, Pak. Nah, jadi curhatan kita teh tidak semua orang kan bisa kita curhati gitu kan. Tidak bisa semua orang itu kita tidak bisa ajak ngobrol untuk, apalagi masalah-masalah yang pribadi, misalkan privasi, ya kan. Nah, itu adalah teman dekat kita. Kalau bahasa anak sekarang mah bestie, ya, bestie. Nah, kan punya bestie sekarang, bestie-bestian gitu kan. Anak-anak tuh bestie-bestian. Nah, maka kita itu akan dipengaruhi oleh teman dekat kita.
Kalau teman dekat kita baik, maka kita akan kepanutan baik. Begitupun juga kalau teman kita sebaliknya, maka tidak menutup kemungkinan kita akan terpengaruh hal-hal yang negatif. Ya. Maka itu kita bergaul dengan teman, ya. Teman-teman baik. Yang selanjutnya yaitu kita agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah senjata kaum muslimin. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan hati ini, agar kita diistiqomahkan, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, maka kokohkanlah hati ini terhadap agama. Ya. Ya. Kita berdoa semoga dikokohkan hati ini, semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada daya dan kekuatan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, hadir ini, kalau tanpa bantuan Allah itu berat. Ya. Tapi kalau Allah sudah ringankan, meskipun jarak kita jauh, kita akan ringan. Ya. Ringan. Ya. Begitupun juga amal-amal yang lain. Kalau Allah ringankan, maka akan terasa ringan. Kalau Allah beratkan, maka kita terasa berat. Ya. Maka ini adalah perlu kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berikan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita meminta kepada Allah agar kita dikokohkan hati ini supaya tidak kembali lagi kepada kejahiliahan, ya, ke masa kejahiliahan. Ya. Ke masa kejahiliahan. Kita supaya tidak terpeleset lagi kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya yang menyampaikan dan umumnya yang kita yang sama hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi segala aib-aib kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadil Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, la syiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, para hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, anu mana Allah Subhanahu wa taala parantos maparinan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana, anu mana eta kanikmatan dipaparinkeun kasaidana makhluk teu putus-putus. Ukituna urang sadayana, urang sasarengan syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Oge parantos maparinan nikmat anu paceda ageungna nyaeta nikmat keimanan. Anu mana nikmat keimanan ieu henteu dipaparinkeun ka sadayana makhluk, dipaparinkeun ka jalmi-jalmi anu terpilih. Alhamdulillah, ku keimanan ieu urang sadayana tiasa ngalangkahkeun dua sampean urang masing-masing ti bumina masing-masing ka ieu majelis. Pamudah-mudahan langkah urang sadayana dejatkeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun ka junun urang sadayana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atau ba'u tabi'in, tur mudah-mudahan urang salaku umatna anu mana ngaharepkeun syafaatut umat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mangga
dina wengi nu ayeuna urang sami-sami taqarrubkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, wasilah ku zikrullah, dzikir ka Allah Subhanahu wa taala, wasilah ku talabul ilmi. Alhamdulillah tadi partos didugikeun ku Bapak Ustaz Nandang, mudah-mudahan talabul ilmina ieu ngajadankeun nambah-nambah pangbeberat kana timbangan amal urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, Bapak-bapak Ibu sadayana, dina tawasul ieu urang hadiahkeun ka para sepuh-sepuh urang sadayana anu parantos ngantunkeun urang sadayana ti alam dunya. Pamudah-mudahan ku wasilahna awasan-awasan dina wengi nu ayeuna marantena ditampi iman Islamna, dicaangkeun dina alam kuburna, tur ditempatkeun dina tempat anu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge, boh bilih dina wengi nu ayeuna ataupun dina nu ayeuna aya salah sawios keluarga urang sadayana anu nuju diuji ku Allah ku panyawat. Wabil khusus pangintennya pantos diinformasikeun ku Bapak DKM di antawisna sababaraha dinten kapangker aya pengumuman yen Pak Pajar saurna teh nya geubis kamusibahan. Teras sabaraha dinten kapangker deui Pak Ade Palen ngadangu teh kuping di Blok C. Oge sadarek-sadarek urang sadayana anu aya di lingkungan komplek Putra Gading Timur anu diuji ku Allah ku panyawat, mangga urang doakeun ku urang sadayana pamudah-mudahan eta panyawatna dicabut ku Allah Subhanahu wa taala gantos kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ku teu damangna pamudah-mudahan ngajantokeun kana kiparat wasana. Oge urang sadayana urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala pamudah-mudahan urang sadayana senantiasa dipaparinan kesehatan sareng kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sagala rupi pamaksadan urang sadayana mangga urang pantengkeun, urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dina ieu wengi dina saatul ijabah sayyidul ayam rajana dinten, mudah-mudahan sadayana pamaksadan urang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kugituna supados teu nyengkolong kana waktos mangga urang kawitan hadarah sadayana urang kawitan ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar ibn Khattab wa Utsman ibn Affan wa Ali ibn Abi Thalib wa ala baqiyati min sahabati ajma'in wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal qarubin wa ruhaniyin wal qaramal katibin wa li sayyidina malaikati Jibril Mikail Israfil Injra'il wa hamalati arsy alaihimus salam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع أولياء الله من كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وجميع أولياء تسعة قدس الله سرهم وخصوصا إلى حضرة سلطان أولياء الله سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامة والإجازة قدس الله سره وإلى حضرة شيخ جنيد البغدادي وشيخ بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة نبي هدير ونبي إلياس ونبي إدريس عليهم السلام أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وأمنا وأماتنا وجميع أستاذنا وأستاذاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع جماعتنا ولجميع زوجنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن حضر في هذا المجلس رحمة الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح ما ada sahabat kami 10 sekarang khusus إلى روح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكبر سيئاتهم واجعل الجنة معهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mangga urang doakeun ku barokahna awasan Fatihah, mudah-mudahan anu teu daramang, mudah-mudahan disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Jar, Pak Ade. Sadayana sadaya urang anu teu daramang mudah-mudahan ku Allah disehatkeun sabihari-hari. Kita bahkeun dina ngajalanan Allahumma ببركة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, orang berdoa Allah Subhanahu wa taala segala rupi hajat orang sadayana, segala rupi pemaksud orang sadayana. Mudah-mudahan adina pang ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya qadil hajat. Istajib doa.
ببركة أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mangga diteruskan karena surat Al-Kahfi anu bade dipimpin ku Pak Riki. Maka kalau Bapak Ibu dibuka surat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويغفر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر
di KM Al Muhajirin Putra Kogading Timur. Bersama membangun umat.